हेलो फ्रेंड्स, आज आम 9 क्लास क्रीडांगन बहीर अधिवेशन आर्ट को आम आलोचना करवा कौशल दक्षता। देखु भाव विनिमय किपर है बाधा न दे सक्रिय भाव में शुणा जेकोसी लोक आमको जहाँ कहूँ से जिनसा आम बाधा न दे आम सक्रिय भाव में शुणा। आमर उद्देश्य कौन रहा दरकार अंशग्रहणकारी मैंने भाव विनिमय प्रक्रिया सक्रिय भाव में शुणा को महत्व को बुझे एवं शुणिबार दक्षता उन्नत कर तीनोटी उपाय खोजी बाहर करेंगे। वार्ता पठाइबा केमिति ना आवश्यक उपकरण कौन जेकोसी गोटे बॉल बाह्य खेल एवं जदि आम क्लासरूम रे खेलुचे बॉल किसी दरकार हेबो नाही। ताले ये जो राइट साइड जो चित्र दिखाई से चित्र भाई आपण मैंने कौन करेंगे ना जेतटी पिला अच्छा जदि बेसी पिला अच्छा ताले कौन करेंगे ना दुई दल विभक्त करदे। आ जो कम पिला अच्छा गोटे दल भी चलो कि ना से दुई दलर जड़े लेखाए दलपति को आप चयन करेंगे। से दलपति कौन करेंगे से मैंने केमती गोल छिड़ा हे से निर्णय करेंगे। ठीक अच्छे दुईटी दल आप करदे ये गोलाकार भाव वृत्त आकार से छिड़ा हे। सूचना कौन रही देखु श्रेणी गृह और बाह्य खेल प्रथम पाड़ी कौन करेंगे एक नंबर देखु यही खेल दुईटी दल मध्य खेल। अच्छा दुईटी दल करदे दुईटी दल गोलाकार भाव में कौन हे आकृति बसवे कि छिड़ा हे। दुई नंबर कौन कौन उभय दलर जड़े लेखाएं अंशग्रहणकारी स्वेच्छाकृत भाव में खेल आरंभ करेंगे। उभय दल जड़े लेखाएं स्वेच्छाकृत भाव में आरंभ करेंगे। 3 नंबर कौन कौन दलर सदस्यों को दृष्टि रखी शिक्षक से 1 मिनिट कि 2 मिनिट समय देवे। कम सदस्य थे 1 मिनिट और अधिक सदस्य थे 2 मिनिट समय देवे यहाँ खेल को खेलवाई। 4 नंबर कौन कौन देख यापर शिक्षक प्रथम दलर अंशग्रहणकारी मानू कान एक प्रहेलिका कहे केमिति से प्रहेलिका एपरी हो पारे बग बेक बंका बग बापा बेक बंका कहे से अंशग्रहणकारी जनक प्रहाड़ी को भल भाव शुणा पर निकटतम अंशग्रहणकारी को यह कहे जो गोटे ग्रुप कराई गोलकार बसी थे छिड़ा होते से भाया कही कही जी यही प्रक्रिया शेष अंशग्रहणकारी पाखक पहुँचा पर्यंत चलो। 5 नंबर कौन अच्छी देखु यही समय द्वितीय दल ताड़ी मारी कि शब्द कर विभ्रांत करने चेष्टा करेंगे से डिस्टर्ब करेंगे ताने। ठीक अच्छे भल भाव शुणी पार्छ ना ना। 6 नंबर कौन कौन प्रहालिकाटी शेष अंशग्रहणकारी निकट को पहुँचीगला से यह उच्च स्वर कहे और उत्तर सठिक ना ना ताले सठिक ना ना शिक्षक कहे। प्रहेलिकाटी संपूर्ण कि आंशिक बदली जापे शेष पर्यंत पहुँचला बेलू है। विरति समय किसी देवे विरति समय कौन कौन आलोचना कर 1 नंबर देखु अंशग्रहणकारी को प्रश्न करवा जे प्रहेलिकाटी शेष अंशग्रहणकारी पाखक पहुँचवा बेलू कहीं बदली गला। संभाव्य उत्तर पिला माने कौन कहे भूल बुझिलु कि अनुमान कलु शब्द ठीक भाव में शुणी पारू पारि नथिलु ठीक भाव में कही पारि नथिलु मन रखी पारिलु नाही पारि नथिलु शब्द जोड़ी देइथिलु। 2 नंबर कौन ना प्रहेलिकाटी शेष पर्यंत सठिक भाव में पहुँचाइवाई आम कौन करिपरिबा। ठीक अच्छे ताले संभाव्य उत्तर कौन हवा दरकार ध्यान दे शुणा धीरे और स्पष्ट भाव में कहवा जदि ठीक भाव में शुणा जाऊ नहीं तेबे पुणी थरे पचारिबा आ जने पिला को जी कहूँ आपन यही रणनीति उपयोग करी पुणी थरे खेलिबा को अंशग्रहणकारी मानकु कहवा। द्वितीय पाली रे कौन कौन खेलिबे केमती खेलिबे यही पाली रे द्वितीय दलर अंशग्रहणकारी कान रे नुआ प्रहेलिका कुहाजिबो। प्रथम दल खेली सारे द्वितीय दल डिस्टर्ब करते द्वितीय दल बर्तमान से थे खेलिए यह एपरी हो पारे प्रहेलीटा केमती ना कला छेली पले धड़ा छेली पले पशिगले बुदा मूले कहवा एवं प्रथम दल को विभ्रांत करने को कहवा एमती से डिस्टर्बांस करते। सूचना कौन रही यही खेलटी को श्रेणीगृह बाहर खेल जाऊँगी तेज अंशग्रहणकारी प्रहेलिका कहवा समय निकटवर्ती अंशग्रहणकारी को बॉल देवे। ताहले एसबीटीटा देखु आस बसवा एवं भाविबा 10 मिनिट पिला सहित आलोचना करेंगे आपण। 1 नंबर देखु अंशग्रहणकारी प्रश्न करवा जे अंशग्रहणकारी को प्रश्न करवा जे द्वितीय पाली खेलिया समय से माने कौन परिवर्तन लक्ष्य कले जो द्वितीय पाली से भाया खेलिए जमी प्रथम पाली खेलिले है संभाव्य उत्तर कौन मिलवा दरकार ना प्रहेलिका वार्ता प्रति अधिक ध्यान देलु ठीक भाव में शुणी नथिले पुणी थरे पचारू आखपाखर शब्द उपरे ध्यान देलु नाही कौन किए कहूँ ता ध्यान देलुनि आम ध्यान से शुणिलु
2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କିପରି ହୋଇପାରେ ନା ପ୍ରାହେଳିକା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବା। ଆମେ ବିଚାର ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଣ୍ଟିବା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଭଳି କରୁ କି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜର ବିଚାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କେଉଁ ସମୟରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେମାନେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲସେ କହିପାରୁ, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନି ଆମକୁ। ସୂଚନା କ'ଣ ରହିବ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କହିବ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବୁଝି ଏବଂ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥାଉ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବ ବିନିମୟର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ରଖିପାରିବ କି, ଯଦି ହଁ ସେହି କ୍ରମଟି କ'ଣ ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେବେ, ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବୁଝିବା, ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେବେ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣୁ, ବୁଝୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ, ଦୋକାନୀ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଏଇମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏଇ ଲେସନରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବ ବିନିମୟ ଉନ୍ନତମାନର ହୁଏ। ଯଦି ଭଲସେ ଶୁଣିବନି ତାହେଲେ ଭାବ ବିନିମୟ ଭଲସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ପଚାରିବା, ଜଣେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ନ ଦେବା ଭଳି କ'ଣ କୌଶଳର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ସଫଳ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାପରେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବା ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ ସଫଳ ଭାବ ବିନିମୟର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ଭାବରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ କଥା ଭଲସେ ଶୁଣିଲେ, ଭଲସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଜବାବ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କରିବେ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ତା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଅଧିବେଶନ 8ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ନିହାତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଅଧିବେଶନରେ ସେଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ନିହାତି ହେଲା। ତୁମ ଆଖପାଖର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। 2 ଜଣ ତୁମ ପାଖାପାଖିରେ ନିହାତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, 2 ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।